Logiquement, c'est bon. Alors, donc, مرحبا بكم الناس الكل. Donc, on va commencer maintenant. اليوم اخترنا إن شاء الله باش نعملوا une session des questions-réponses. Si vous avez des questions حابين نجاوبوا عليهم اليوم باش نخليوها محلولة. دونك احنا مستانسين نعملوا في كل نهار جمعة un webinaire sur principalement sur un thème يعني spécifique. اليوم دونك اخترنا باش نجاوب باش نخليوها معناتها اون سيسيون هكا معناتها اوفيرت يعني تاع دي كيسيون يعني ريبونس. دونك انا معاكم انا قيس خنين جو سو لو جيرون تاع ايتو بزنس يعني كونسلتينغ اي ترينينغ. قلنا معناتها ايتون دوني كيل يا يعني سيرتين بروبليماتيك نتاع الكريز دونك توا معناتها اكtuellement. Donc حبيت نعرف si vous avez des questions dans tout ce qui est en relation avec le digital, avec le marketing يعني digital. حابين نجاوب عليهم دونك نخليوها هكا هكا اليوم معناتها ouverte أكثر يعني من العادة. وي سالو أهلا بيك صابرين مرحبا على السلامة حنان. Donc si vous avez des questions يعني n'hésitez pas تعطيونا يعني رايكم. كان عندكم معناتها un projet تاع e-commerce un projet يعني digital ولا حتى عندكم n'importe quelle حتى يعني problématique. Donc إن شاء الله أهلا بيك سي كريم لاباس حنان مرحبا صابرين. Donc si vous avez des questions allez-y. كما قلنا احنا مستانسين ديما في كل يوم هكا. Alors حنان معنا une question تاع مدام حنان. احنا كشركة خاصة كيفاش نجموا نجيبوا المشاريع المشاركة في المشاريع في البلدان الفقيرة؟ اوكي c'est une bonne question. Alors, juste une question يعني حنان انتم يعني شركة اسكو كان تزيد تفسر لي شنو تعمل يعني بالضبط. اسكو يعني سي دو بي تو بي سي دو بي تو سي شنو تعمل يعني بالضبط؟ جوست ولا كان تعطينا اكثر يعني فكرة شنو تبيعوا يعني بالضبط. سي كوا لو برودوي سي كوا لو سيرفيس. Mais généralement ce qu'on va faire معناتها principalement في les pays pas d'Afrique. Donc ce qu'on va faire يعني principalement il faut bien sûr يعني préparer la présence يعني sur internet. Donc déjà on va le faire. Donc ديما يعني ننصحوا أول حاجة ok c'est bon il y a les réseaux sociaux mais principalement ce qu'il faut faire on va faire principalement un bon site web qui va présenter tous les services, qui va répondre aussi à toutes les problématiques que يعني normalement les questions que en fait les gens ils vont se poser. Donc شركة خدمات صناعية. Ok très bien. Mais, alors ce qu'on propose يعني, principalement de faire ici واللي معناتها ننصحوكم يعني باش تعملوه يعني principalement c'est le fait معناتها أول حاجة il faut préparer يعني la présence يعني sur internet. Donc principalement il faut repérer c'est quoi les réseaux sociaux يعني les plus utilisés et surtout في الكا نتاع نتاع السيكتور نتاع الاندستري. دونك يعني خدمات يعني صناعيه. دونك يعني جينيرالمون السيبل تبدا يعني ماهيش يعني كبيره برشا. دونك يعني سو كون فا فير يعني برينسيبالمون هو معناتها انا حسب رايي اعز يعني استراتيجيه يعني سي يعني سي l'inbound يعني ماركتينغ. دونك il faut travailler principalement sur le fait كونه باش نعرفوا بالشركه نتاعنا. كيف باش نعرفوا بها الشركه نتاعنا نحاولوا ديما معناتها في يعني في l'étape الاولى معناتها on va pas se focaliser principalement يعني sur la vente. الغلطه اللي نعملوها ديما يعني من الاول lorsqu'on va aller sur de nouveaux marchés c'est que انتم يعني في المارشيات هذوما généralement الناس يعني ما تعرفناش. Donc il faut prendre le temps باش الناس انت يعرفونا.
Alors, qui fait des bichis arfouna, yani, principalement, c'est qu'on va présenter les services et surtout on va donner de la valeur à la cible qui va nous contacter. Donc, مثلا كان نقولوا خدمنا قبل نذكر avec une société نتاع conseil في السيكتور نتاع donc je pense كنذكر يعني في السيرفيس يعني pétrolier et في السيرفيس يعني pétrolier يعني c'était يعني principalement donc الناس حتى حد ولا يعرفهم et la première étape c'était de faire et de donner des informations يعني qui ont de la valeur. Donc on peut faire ça soit par des analyses, par des études, par des vidéos, حتى يعني live hacké aussi, يعني c'est très intéressant. On fait aussi مثلا يعني des captures d'écran باش نظهروا c'est quoi مثلا نشوف يعني يعني c'est quoi les problématiques نتاع les clients اللي فما يعني في المارشي في المارشي هما هذاك et on va essayer معناتها يعني de donner soit des vidéos, soit des infographies, soit des études, soit des photos, soit des analyses, en relation principalement avec le secteur interne. Et surtout, on va essayer aussi يعني, de répondre à des problématiques اللي هو يعني الكليون قاعد يعني يعيش فيها. Donc, à chaque fois, on va travailler principalement sur معناتها يعني sur ces problématiques-là, sans pour autant معناتها dire que رانا نحبوا يعني نبيعوا معناتها يعني faut pas dire comme الاول راك تحب تبيع. Donc il faut donner يعني de la valeur à la cible نعطيوها vraiment هنا معناتها énormément de valeur et par la suite هنا معناتها surtout معناتها يعني par du contenu qui est de la qualité معناتها qui est de la qualité. Donc هنا en fait السيب نتاعك مش تشوف اللي فما هنا معناتها un apport من نتاعكم انتوما et par la suite حتى يعني يعني si vous allez faire des actions يعني commerciales déjà le client il est déjà prêt donc ça c'est très important donc من الأول معناتها étape 1 il faut travailler يعني sur la notoriété de la marque présenter aussi يعني l'expertise sans pour autant يعني parler ou être très direct يعني sur la vente par la suite une fois que يعني ce client il est prêt. Là, maintenant, on va faire des actions qui sont un peu directes. مثلاً, on peut utiliser soit مثلاً, donc principalement يعني LinkedIn, يعني c'est très utilisé. On peut faire aussi نفس الشيء, soit par des études, soit par du contenu يعني qui a de la valeur. Et par la suite, on peut utiliser avec des méthodes qui sont encore plus push. مثلاً, on peut recourir à de la publicité يعني sur LinkedIn. دونك يعني لينكدين دونك احنا برشا عباد قاعدين يستعملوا جوست يعني في فيسبوك ادز ولا في انستغرام ادز قل برشا اللي قاعدين يستعملوا في لينكدين ادز اللي هو il est très pertinent bon je crois que peut-être c'est vrai qu'il est presque 100 fois plus cher que le coût du CPC نتاع Facebook mais l'avantage aussi c'est que cible نتاعك elle est claire. Donc, quand في Facebook, généralement, باش نعملوا soit par des recoupements ولا soit aussi يعني par des analyses نحاولوا باش نشوفوا باش نلقاو السيت نتاعنا فين يعني بالضبط et c'est pas très évident يعني parfois alors que في الكا نتاع لينكدين مثلا ولكن حاشتكم un responsable معناتها achat نتاع secteur يعني معين donc on va aller vraiment يعني directement يعني vers ça et donc mais وقت اللي نعملوا تي الادس هنا تكون هنا معناتها اون دوزيام ايتاب ولا حتى في تروازيام ايتاب معناتها لو كليون il est déjà prêt دونك ديجا يعني عرفنا احنا شكون شافنا قبل وهنا معناتها باش تكون البروبابيليتي بور كو معناتها لو كليون il va se convertir en un client باش تكون معناتها enfin le prospect que il va se convertir en un client باش تكون اكبر برشا donc c'est ça en fait يعني pour résumer ce qu'il faut faire. Donc, si vous avez des questions, voilà. Donc, on peut parler aussi يعني sur le e-commerce. Donc, قاعدين نشوفوا معناتها depuis le premier يعني confinement اللي صار نتاع افريل يعني اللي فات دونك معناتها الفونت اون لين يعني في العالم الكل معناتها طالع على الاخر سورتو يعني في تونس الحق معناتها يعني برشا صحيح هي قلت على كل فتره نتاع شهر افريل لكن اعلى من اللي كانت قبل معناتها
يعني الشركات الكل تقول معناتها مرحبا بك. الشركات الكل تقول اللي هي معناتها الفونت اون لين اكتويلمون اعلى برشا من دونك الشيفر دافير نتاعهم جينيرالمون il est beaucoup plus élevé que اللي كان عليه قبل. Donc je vous conseille معناتها في de faire معناتها الفونت اون لين كي تخمموا على الفونت اون لين بالطبيعه c'est pas juste le vente en ligne اللي تكون يعني في تونس. On peut faire aussi يعني de la vente en ligne يعني في العالم الكل. Donc هذا يعني برشا عباد يعني généralement يعني ننساوها. Donc la vente en ligne aussi, hein, ce qu'il faut dire, c'est que la vente en ligne, c'est pas juste, يعني de la vente en ligne, c'est pas juste maintenant notre canal, mais c'est plutôt un métier aussi maintenant. C'est ça ce qu'il faut faire. Et la vente en ligne principalement, c'est principalement aussi un métier et c'est un service. معناتها الفكرة اللي لازم نخمموا فيها c'est que c'est pas juste كأنك حليت un point de vente آخر، لا راهي معناتها il est basé principalement donc يعني صابرين هنا سألتنا question نجاوبك عليها صابرين. Donc le vente en ligne يعني principalement c'est un service. alors الغلطه الاخرى زاد اللي نعملوها نتاع الفونت اون لين سكو معظم الناس يخدموا كانك على فيسبوك هكا. Ce que je vous conseille de faire, il faut faire aussi un site web. Parce que, en fait, le site web, c'est votre présence sur Internet. C'est comme c'est le siège social de la société sur Internet. Donc, généralement aussi, si vous allez faire aussi معناتها هنا زاد ولا كان باش تعملوا زاد un site web, il n'y aura pas de dépendance زاد juste على يعني على فيسبوك ولا على انستغرام. Donc vous allez bâtir votre propre يعني plateforme qui est vraiment ce qui est vraiment très intéressant. Alors Sabrine donc سألتنا quels sont les enjeux de lancement d'une marketplace. Alors, les enjeux de lancement d'une marketplace, c'est une bonne question. Donc, le marketplace, en fait, quel nerf de Fitoum, c'est qui m'estime, tu as Jumia, c'est une marketplace. Mercado aussi, on peut la prendre aussi comme une marketplace. Le bar qui m'a exemple, tu as Amazon, tu as Cdiscount, tu as Etsy. Donc, l'avantage, bien sûr, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients à la marketplace. Alors, les avantages de la marketplace, donc, généralement, quand je trouve les statistiques de visite de marketplace, مثلا أكبر site de vente en ligne في تونس يعني visité, bien sûr, c'est Jumia, c'est à peu près donc c'est à peu près presque يعني 1,5 million de visites يعني par mois. Donc هذه أقل حاجة يعني je pense حتى أكثر. في الكلام تاع أمازون في العالم chaque mois il y a 3,5 milliards de visites, c'est énorme. Donc en fait, on est qu'une femme, une شركة باش تحط un produit نتاعها sur une marketplace, donc elle va bénéficier de l'apport et de la force du marketing de la marketplace. Donc on est les investissements sur le marketing, ils vont être beaucoup moins importants parce qu'on on va bénéficier de la force du marketing de la marketplace. Il faut créer aussi la visibilité parce que même aussi dans une marketplace qui est très grande, il faut sponsoriser aussi les ventes. Et sur une marketplace aussi, c'est très important, c'est de bâtir aussi la réputation aussi. Donc, il faut avoir aussi avec des bonnes notes. Alors, le problème avec les marketplaces, c'est qu'il y a une sorte de dépendance. Donc, on peut avoir un chiffre d'affaires qui est très important. Mais bon, il y a eu que plusieurs entreprises, ils ont eu des problèmes, donc les comptes ils ont été bloqués sur Amazon ou sur Etsy, et donc le chiffre d'affaires était et deuxièmement, et la deuxième aussi problématique sur les marketplaces, ce sont les commissions. Donc en fait, les commissions, en fait ici, ça dépend de chaque marketplace, mais ça varie de 2 à 30%. Donc ça aussi, c'est un chiffre qui est quand même assez important. Alors, Sabrine Zeda Salena Zesoué, comment convertir un visiteur en acheteur? Alors, bon, ça va attaquer la visiteur d'un site internet principalement. Moi, je pense qu'une fois où j'ai site web, enfin, quand j'ai un visiteur
j'aime يعني sur un site web. Euh, Comment le convertir? C'est principalement avec une bonne expérience client. Donc, il faut que vraiment l'expérience client elle soit vraiment très intéressante. Il faut que le process on fait de conversion, le choix à le produit ولا كنحبوا نخدموا sur un formulaire, il faut que on va travailler une fois que j'ai donc on fait le client, bon, on peut travailler aussi hein, sur d'autres étapes اللي هي بالطبيعه يفوش معناتها ولا كان باش نخدموا avec une génération de trafic par des campagnes sur Facebook ou là sur Google voilà. Donc il faut vraiment avoir des leads qualifiés, donc avoir aussi un bon ciblage, etc. Mais une fois que le client, voilà, que le prospect, il est sur un site ou sur une application, c'est très important d'avoir une bonne, expérience client. Donc en fait, là, ce qu'il faut faire, il faut vraiment faciliter l'expérience client. Alors, ce qu'on remarque en Tunis, c'est que généralement, on va utiliser des CMS qui m'a le PrestaShop ou comme مثلا WordPress, Magento. Et le problème principalement, c'est que avec ces CMS là, le process ta checkout ou ta concrétisation, c'est pas ok. Alors le son n'est pas bon, donc on est donc Inch'Allah, dans le beau qu'on me colle. Alors on est en fait le problème, c'est que le process de conversion il est très standard. Donc vraiment, on n'a pas très bien défini, il n'est pas très adapté aux clients tunisiens. Ce que je vois avec les clients internes, c'est que sur 30 commandes par jour, presque 50% de ces commandes, ils se font directement sur Facebook. Pourquoi ils se font directement sur Facebook? Parce que les gens ils pensent que c'est un peu compliqué de passer les commandes. Il faut créer un compte et par la suite on va avoir un email, donc il faut confirmer, on va revenir et parfois le bouton commander il n'est pas clair, etc. Donc il faut vraiment travailler sur l'expérience des clients qui est vraiment elle est très intéressante, presque elle est fondamentale. D'ailleurs, on voit pourquoi des plateformes comme Facebook, WhatsApp, ils sont utilisés par des personnes qui n'ont jamais aussi utilisé soit des ordinateurs. C'est principalement parce qu'il y a une très bonne partie de l'UX, elle est très intéressante. Ok. Alors, Madame Febet, les différentes techniques de paiement valables actuellement. Alors, Fitounes, les différentes techniques de paiement, la méthode de paiement la plus utilisée, c'est le paiement contre une livraison. Ça, c'est presque, si on va voir les statistiques, presque 90% à 95% des paiements, ils se font comme ça. Sinon, une solution de click to pay, donc la Tunisie est monétique, donc on peut payer soit avec des cartes, il y a une Visa ou Mastercard, donc ça on peut le faire. La solution de click to pay, elle peut accepter soit des paiements في تونس ولا حتى خارج تونس, donc avec des cartes aussi émanant de pays aussi à l'étranger. Sinon, on a aussi une solution dans la poste. Donc aussi, la poste a son propre kit de paiement. Donc aussi, il faut donc elle pour accepter. Je pense que le poste, il y a 4 types de cartes, Dinar, Smart, etc. Sinon, bon, le problème avec ces deux, enfin, un kit de paiement, c'est il faut les développer. Donc, il n'y a pas de kit, de paiement qui sont déjà prêtes. Donc, sinon, on peut faire appel à des sociétés et ils vont faciliter les kits de paiement et généralement, ils ont des kits de paiement qui sont déjà prêts. Donc, soit il y a un GPG Checkout, soit PayMe, donc ce sont des startups, ou soit sinon, il y a des Sobflows. Sinon, des solutions اللي هما لبرا ما ينجموا يخدموا في تونس principalement tout checkout.
دونك كان تدخلوا على تو تشيك اوت تنجموا تحطوا الكيت دو بايمون يعني في تونس، ويجب من بعد كي تجيكم فلوس تنجموا يعني تبعثوه لتونس. دونك يعني جينيرالمون هذوما اللي فما، مي ديما حتى في الكام تاع جي بي جي تشيك اوت تاع بايمي ونتاع سب فلوس، راهو في الاخر باش تعداو على لي بلاتفورم نتاع تونيزي مونيتيك ولا على البلاتفورم نتاع لا بوست. Alors, Mouaz قال لنا bonjour s'il vous plaît, on entend très mal, merci d'augmenter un peu le volume. Ok, donc إن شاء الله باش نحاول باش نتكلم أقوى. Soumaya, alors selon votre vision, quel est le secret pour réussir sa stratégie de communication? Alors, le secret, c'est principalement, je pense, c'est la persistance. Et il faut faire aussi un tas des analyses. يعني المشكلة نتاعنا c'est que on va lancer يعني des campagnes et on ne trouve pas énormément de temps pour faire des analyses. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose que je pense aussi, elle est très importante, c'est que il faut investir aussi dans le contenu. Donc le contenu, c'est très important. Parce que même si vous allez faire soit un bon site web, ou une page sur Facebook, ou des profils sur Instagram, ou sur TikTok, ou sur n'importe quel réseau, tout ça en fait, ce sont tous des supports. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est quoi qui va faire en fait la différence principalement? C'est le contenu. Donc le contenu, on parle avec un contenu texte, photo et vidéo. Et le contenu aussi, il va donner aussi un peu plus aussi de la crédibilité aussi. Et c'est très important. Je pense que ce sache. Bon, on peut aussi, donc troisièmement, on peut utiliser aussi avec des techniques qui sont aussi un peu plus avancées. Il faut sortir un peu le parcours classique, juste un post sur Facebook ou un post ou quelque chose. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Maintenant, on peut faire des analyses qui sont beaucoup plus poussées avec des pixels, avec des cookies, voir شنو اللي صار، شنو اللي مشى، شنو اللي ما مشيش. Donc il faut aussi un peu d'innovation aussi. Donc c'est ça je pense. Alors سنة جويني la carte CTI. Oui, bon, la carte CTI bon معناتها juste كنت نحب juste نحكيو عليها. La carte CTI, c'est la carte technologique. Donc, elle est خرجت en 2016. Donc, en fait, il y a, bon, logiquement, chaque Tunisien a le droit de faire la carte CTI. Donc, femme soit les cartes CTI personnelles. Le plafond est 1000 dinars. Donc, juste, pour l'avoir, il faut aller presque à toutes les banques qui peuvent les fournir, des cartes CTI. Donc, on a juste au moins une copie de ta diplôme, comme il y a bac. Donc, عندكم un plafond, tu as l'équivalent de 1000 dinars. Sinon, في الكام تاع الشركات عندهم الحق في plafond تاع 10 000 dinars. Et pour les startups, اللي عندهم label تاع startup, ils ont aussi un plafond تاع 100 000 dinars. Bon, في الشركات فما quelques-uns, ils peuvent avoir un plafond ثاني en faisant avec des demandes à la Banque centrale. Bon, généralement, la Banque centrale, le plafond est de 10 000 ou 30 000 dinars. Alors, Amel Hajamar Wanes, comment garder nos clients fidèles, surtout pendant cette période de Covid? Merci d'avance. Alors, je pense que comment les garder fidèles, c'est que, alors, je pense la fidélité, on est dit principalement, je pense que il faut donner principalement, il faut donner de l'espoir aux clients. Généralement, l'attitude globale, c'est que voilà, la situation est bon, ça va pas, mais donc il faut donner des signaux aux clients اللي احنا رانا نحن مازلنا وكل شيء. Deuxièmement, donc هذا في الهكا انت l'état d'esprit. Deuxièmement, il faut s'adapter au comportement نتاع les clients qui sont principalement donc نشوفوا اللي ديجيتال خذا معناتها قيمه كبيره برشا.
Donc, il faut être là où client معناتها اللي هو فين يعني موجود يعني principalement. Donc, euh, sur le plan honnête, donc il faut être يعني, présent يعني, sur ces plateformes-là, que ce soit يعني, sur les réseaux sociaux ou sur le digital de manière générale. Et troisièmement, sur le plan يعني, technique et plus concret, il faut avoir يعني, de la donnée et de la data يعني, sur les clients. معناتها, il ne suffit pas يعني, d'avoir juste مثلا une page يعني, Facebook وعملنا لها ads. Là, il faut travailler vraiment à faire معناتها, une base de données avec le plus d'informations يعني, possible يعني, sur les clients. Surtout في les cas نتاع les clients يعني, B2B. Il ne suffit pas فهمت كيفاش juste نعملوا لهم petit boost ولا باش تعمل له bon معناتها حاجه ذكيه لا. Il faut travailler معناتها sur des معناتها يعني ce que je conseille de faire principalement وهذايا الحق مانيش قاعدين نعملوا فيها في تونس. Il faut investir يعني, dans des CRM. Donc les CRM هذوما الكاستمر يعني ريليشن يعني مانجمنت ان فيت يعني ce sont معناتها بالنسبه يعني الناس اللي ما يعرفوهمش يعني ce sont des logiciels اللي فيهم toute la base de données et tout l'historique نتاع الكليون الكل. دونك نجموا انت نعرفوا الكليون شنو صار شنو عملنا معاه كل شيء. Et on a aussi fait des informations et de telle sorte qu'on va suivre aussi يعني l'évolution de chaque client et نجموا معناتها نعطيهم avec des réponses qui sont vraiment يعني selon le besoin نتاع الكليون. Donc je pense يعني, que c'est ça. Aussi, on peut faire aussi avec des analyses يعني, de la donnée. Donc vraiment, c'est très important يعني, de faire des analyses pour mieux comprendre les clients. On peut faire aussi avec des études de satisfaction. Donc c'est ça globalement. Alors, demain, Tarquois, comment relancer la situation des entreprises déficitaires suite à la perte de Covid-19? Alors, كما قلنا يعني التقوى en fait chaque période حتى كي نجي نشوفوا يعني في التاريخ اي فتره تجي نتاع كريز لكن تجي معاها راهو زاده معناتها يعني بلان دوبورتونيتي. انا نذكر في الكونفينمون الاول on avait يعني دي كليون اللي عملوا 10 fois le chiffre d'affaires العادي نتاعهم هما باسكو ils étaient déjà prêts. Donc عندهم déjà مثلا في الكان تاع الفونت اون ليني معناتها يعني لي زونتربريز نتاع الريتيل. دونك عندهم ديجا لي سيت ويب نتاعهم عندهم ديجا يعني لوجيستيك والاورغانيزاسيون. دونك وبالعكس كانت ليهم يعني فرصه كبيره. دونك يعني هنا moi ce que je pense il faut investir يعني massivement يعني في الديجيتال. دونك en fait يعني le corona il a mis vraiment fait l'accent يعني sur le digital. اليوم صحيح فما des entreprises يعني déficitaires mais فما aussi يعني des entreprises qui sont vraiment معناتها اللي عملوا هنا معناتها chiffre d'affaires très important. Donc que ce soit في تونس ولا حتى لبرا مثلا امبارح نشوف في يعني chiffre d'affaires نتاع نتفليكس نتاع زوم نتاع des applications هكا يعني سي فما une croissance يعني très importante. في تونس زاد فما plusieurs يعني sociétés اللي chiffre d'affaires نتاعهم طلع يعني على 2019. Mais en fait يعني ces entreprises là معناتها ils se sont très vite هنا معناتها عملوا فيسع يعني الادابتاسيون للكونتكست الجديد. ما بقاوش يستناو حتى لين يجي عبد باش يعاونهم. دونك بدلوا يعني كومبليتمون معناتها لي سيركوي نتاعهم وكملوا معناتها. دونك فوالا سي سا يعني سي l'adaptation. Et il faut se dire que راهو فما يعني plein d'opportunités actuellement. Mais juste معناتها انا جو بونس كو اهم حاجه هي يعني سي دو ريموديلي المايند سيت نتاع الشركات. معناتها ما نقعدوش معناتها جوست يعني بازي يعني sur les problématiques et sur la manière avec laquelle كنا نعملوا كنا يعني نخدموا قبل. دونك il faut s'adapter حسب الكونتكست يعني الجديد. Alors, Hamza, bonjour. Est-ce que, et Alabik Hamza, حكينا امبارح. Alors, Hamza, bonjour. Est-ce que tu peux me donner quelques explications sur la stratégie de croissance? Stratégie de croissance. Bon, ما فهمتيش برشا لكن باش نذكر الكيستيون تاعك اللي سالتها لي امبارح انت حمزه. استراتيجي دو كروسونس كان ناخذ معناتها الكيستيون تاعك قلت لك تنجاوبك اليوم. دونك ان شاء الله اليوم تنجاوبك. Alors Hamza,
Je pense que في الكام تاعك انت وقلت لك عطيني خلينا نشوفوا السيت ويب نتاعك. انا جو بونس كو la chose يعني la plus importante peut-être في الكام تاعك انت il faut faire avec de l'inbound dans les marketing. Donc nous en fait يعني ce qu'on fait bon يعني pour relancer هذه اللي احنا قاعدين نعملوا فيه تو يعني c'est de l'inbound. C'est que معناتها on va présenter هنايا مثلا يعني soit de l'expertise soit des données. في الكام تاعك انت حمزه زاده peut-être si هنايا on va travailler sur des thématiques مثلا يعني جدد on va démontrer معناتها يعني toute l'astuce on est en fait la problématique في الكام تاع les sociétés كيما تاعك انت حمزه c'est que الناس انت ما تعرفكش حتى ولو انت عندك برشا في de l'expertise mais comment te démontrer يعني cette expertise يعني cette expertise au client. Donc je pense que أهم حاجة هنا on doit travailler vraiment يعني sur l'inbound يعني marketing. Donc on va utiliser يعني des plateformes soit Facebook, soit YouTube, soit LinkedIn, soit aussi يعني sur Instagram ou حتى aussi يعني sur les sites web et on va créer du contenu et ce contenu là il va démontrer c'est quoi l'expertise de l'entreprise. Donc on va aller vraiment يعني وكما قلنا أنا ce que je vous conseille de faire principalement راهو الشركات الكل عندها يعني مشاكل ما فماش يعني شركه حاليا حتى اللي هما كي سون يعني ليدر يعني في المارشي نتاعها ils sont toujours يعني sous stress donc ils ont toujours يعني des problématiques يعني معناتها في الكا هنا نتاع حمزه نحكي ديما على الكونتكست نتاع البي تو بي دونك انت لي بروبليماتيك نتاعهم نشوفوا اللي فما ان شانجمون يعني تكنولوجي كي تري امبورطون كل مره باش تجينا حاجات يعني جديده ما نعرفوش شنو يعني زلنا نعملوا شنو عليه دونك هنايا moi ce que je te conseille de faire هنايا حمزه c'est que il faut identifier معناتها لي بروبليماتيك نتاع الشركات شنو هو اللي معناتها الحاجات اللي قاعده تو تتعطل فيها يعني بارابور للسيرفيس نتاعك انت اوكي دونك هنايا et sur cette problématique-là, on va travailler sur le contenu. La publicité avec laquelle on va faire, c'est que on peut répondre à cette problématique ou à l'expérience interne. Et ce qu'on va faire, في الكام تاع B2B زاد نحكي je ne vous معناتها ديما يعني نصيحة ما ننصحكمش باش تحكيو طول على الفونت. مثلا حمزة on peut faire مثلا un webinaire يعني je ne sais pas sur le développement يعني بالرياكت ولا sur le développement sur une technologie et الناس الكل ماهيش لقيت لها حل. Donc on va faire ça, on va présenter يعني cette expertise اللي هي بيدا bien sûr يعني ce contenu il va répondre aussi à des besoins ok et par la suite petit à petit بشويه بشويه الناس باش تحس اللي فما هنايا معناتها ابل دونك تحس هنايا تفيق اللي يقول لك تيان ولا هذايا عندي انا مشكله انا في الكيستيون هذه اي معناتها انت ابارامون يعني الشركه نتاع حمزه معناتها تنجم تعاون اي كوم سا انت حتى كان يعني ما كلموكش قاعد يعني تبني في حاجه قاعد تبني في حسب رايي اللي هي هنا زاد اهم حاجه اللي هي يعني سي لا فاس نتاع النوتوريتي دو لونتربريز كون هنا معناتها اون فا ديمونتري كونه يعني cette entreprise elle peut répondre à cette problématique là ok donc هنا انا جو بونس كو هذايا اعز حل معناتها باش نعرفش ولكن سي بون ولا لا قول لي معناتها تنجم تسالني دونك انا جو بونس هذايا في الكام تاع البي تو بي سي لا شوز لا بلوز امبورطون bien sûr on peut aussi relancer هذايا الكل par des يعني ce qu'on appelle يعني nurturing معناتها ديما معناتها نحاولوا باش نشدوا مثلا الكليون دخلوهم يعني في السي ار ام on va les relancer on va les présenter ديما soit du contenu ديما شدوا هذايا ديما يعني donner de la valeur يعني valeur puis la vente عمرك لا تبيع من الاول يعني ولكن تقول له من الاول نحب اجا مثلا راني نحب نبيع لك ستيلو هذا ومن بعد نحب نبيع لك التليفون هذا هو باش يقول لك ليه مي كان انت تعطيه حاجه اللي هي تجاوب له انت على البوزوان نتاعو هنا يعني باش يسمع دونك نتصور هنا نقول لي ولكن سي بون عليه alors Oussama comment rester compétitif durant cette période si particulière والله يا أسامة هنا je pense أنا حسب رأيي principalement il faut être
la compétition, je pense, c'est il faut apprendre يعني, continuellement. ما تقولش اللي انا نعرف. Ça y est, c'est bon, وليد تو معناتها expert انا في دوميني ولا انا مثلا شركه انا leader. Donc il faut apprendre يعني continuellement ديما نتعلموا حتى ولو انت وصلت هكا يعني في الدومين نتاعك وليت هكا يعني ستاتيو عندك نتاع اكسبير ولا حاجه كي مي ديما لازمنا ديما نتعلموا. يفوت دو لينوفاسيون زاده نجربوا زاده حاجات يعني جدد فما يعني بلان دوبورتونيتي صحيح توا سيت اون بيريود دو كريز لكن فما زاده برشا يعني ديزوبورتونيتي بليزيور تكنولوجي جدد واللي هما فيهم تا دوموند كبيره مثلا كلاود l'intelligence artificielle, blockchain avec, نشوفوا مثلا des cours de Bitcoin de Bitcoin يعني طالعين يعني على الاخر. جو نسي با دونك هذه هي معناتها يفو اوسي يعني دو لا فولونتي باش نجمو نقدمو خاطر اوسي يعني سي با فاسيل et je pense que il faut savoir يعني s'adapter très rapidement. Alors ML, il faut rester en relation et en contact avec les clients fidèles. Oui, je pense avec exactement parce que généralement وداش ici معناتها un client fidèle le coût اللي كونه le coût de rétention il est beaucoup moins important que le coût à l'acquisition par le client. Donc il faut fidéliser les clients. Alors si Ahmed non. Ah, ok. Alors en tant que directeur de la société Dropex, je vois que le e-commerce, ok, c'est Ahmed. Je vois que le e-commerce en Tunisie restera fragile vu que la majorité de nos transactions proviennent de Facebook, Instagram. Oui, exactement. Malheureusement, c'est vrai. Chaque fois que Facebook change d'algorithme, on peut bien voir la chute. Il faut faire quelque chose. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Sid Ahmed. D'ailleurs, je le confirme. Avec plusieurs clients, lorsque je trouve les statistiques, 50% من les commandes, يعملش 50 يعني كولين في النهار 25 ولا 20 ولا حتى 30 يصيروا عن طريق يعني فيسبوك. Alors le problème principalement حسب رأيي الخاص c'est un problème اللي جاي من الشركات. Pourquoi? Parce que user and experience. Donc الشركات هنا ce qu'ils veulent faire principalement يعني c'est d'utiliser يعني des solutions اللي هم يعني مش يعني خايبين. Qui m'a PrestaShop ou qui m'a WordPress, e-commerce, bon. Mais le problème, c'est que ces solutions-là, ils sont très limités. Ils sont très limités et parfois, ils ne sont pas très adaptés au contexte de Tunis. معناتها برشا عباد في تونس تلقاه يعرف جوست اللي هو انت الانترنت سي برينسيبالمون يعني فيسبوك ولا الانترنت يعني ça se résume يعني في فيسبوك وفي يوتيوب يعني pas plus que ça. Donc on est, il faut s'adapter le contexte. Donc تونس يستانس بنوع نتاع des interfaces qui sont un peu spécifiques et il faut investir يعني في l'expérience يعني client et il faut aussi يعني sortir من les CMS يعني classiques. Donc je pense que c'est هذا هو الحل معناتها principalement c'est un problème نتاع l'offre principalement. D'ailleurs حتى كي نشوفوا توا statistiques مثلا في تونس فما امبارح شفنا على فيسبوك فما 8,2 millions de comptes 8,2 millions de comptes, alors que quand tu les statistiques في Google, c'est à peine 5 millions. Donc, il y a برشا عباد في مخها يعني الانترنت c'est يعني فيسبوك. Donc, لازمنا زاد en tant que professionnel نخدموا يعني sur l'amélioration de l'offre. Je pense que هذا هو معناتها الحل. Alors, Hakuna Matata. J'ai une expérience d'un an en freelance, je souhaite lancer ma boîte digitale. Vous pensez que c'est le moment? Oui. Alors, oui, je pense que vraiment, توا هذا هو وقته على الآخر معناتها يعني je vous encourage باش تحل البوات نتاعك توا يعني vraiment c'est le moment. Peut-être نصيحة نقولها لك ما تركزش juste على المارشي في تونس. Donc je pense que c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut définir aussi شنو هذا l'offre نتاعك. Et oui يعني bonne chance معناتها يعني vraiment يعني فما يعني برشا حاجات راهو حتى في تونس زاد راه ستا مارشي يعني فيرج معناتها malgré toutes les difficultés نقولوا فيه فما يعني برشا حاجات اللي برا مستعملين
ماناش قاعدين نستعملوا فيهم هنا معناتها اون فريمون حسب رايي ان ستاد تري بازيك يعني في الديجيتال في الماركتينغ يعني ديجيتال. حاول باش تكون انت اون فورس يعني دو بروبوزيسيون هنا با جوست اون في معناتها يعني سو كو لي كليون فون. Hamza, oui, c'est bon. Ok, très bien. Alors, Séné, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, que le digital a prendre une place primordiale, mais ça n'empêche pas qu'il y a encore le cauchemar de l'arnaque électronique. Dominant surtout, il n'a pas de sécurisation totale des données Phytons. Totale des données Phytons, il faut faire quelque chose. Oui, alors, oui, je suis tout à fait d'accord, Marc Séné, parce qu'en fait, يعني هو شنو هو يعني الديجيتال صاير تو حاليا في الموند يعني غير دونك في الموند غير نشوفوا اللي فما شركات يعني سيريوز وفما يعني شركات اللي هما يفون في المارشي يعني باراليل ولا قاعدين دونك يفون دي دونك معناتها يعني هذيا هي معناتها دونك دونك اوسي يعني ديجيتال يعني سي لا ميم شوز. بون نذكر قبل جوسكا 2017 كنا يعني نحكيو افيك يوتيكا باش نعملوا هنا معناتها ان لابيل نتاع لي سوسيتي اللي هما نتاع الاي كوميرس باش يعطيو اون اوفر يعني فيريفي. انا حسب رايي هنايا يفو ترافايي يعني سور ليديوكاسيون نتاع لي كليون معناتها. دونك لازمنا راهو نقولوا له اللي احنا رانا في كشركه اللي احنا راهو عندنا معناتها اون بوليتيك فما معناتها لي كونديسيون يعني جينيرال دو فونت. فما البوليتيك نتاع الكونفيدونسياليتي. فما البوليتيك نتاع الغوتور في دو مارشانديز. دونك فما هنا معناتها انورميمون دو شوز اللي هي باش تخدم اي يفو ترافايي سور سا. راهو تقول الفرق راهو يسوفي با كو جوست لقيت حاجه اللي هي هنا معناتها ارخص يعني ب 5000 يعني من سيت اخر مي راه فما زاد الكاليتي وراه. دونك هذا يعني مالوريزمون باش يجي يعني بالوقت. Comment faire le self-branding pour les freelances? Alors, comment faire؟ bon باش نجاوبك بطريقه سهله باللي احنا قاعدين احنا نعملوا فيه توا معناتها حاولوا باش تخدموا سور لي معناتها بالنسبه في الكام تاع لي فريلانس حاولوا باش تخدموا يعني سور لي ريزو سوسيو. اعملوا السيت ويب نتاعكم انتم يعني سي تري امبورطون دو فير لو سيت ويب et donner de contenu يعني qui a de la valeur يعني pour les cibles et pour les prospects. À chaque fois que يعني vous allez donner حاولوا ديما il faut repérer c'est quoi les problématiques نتاع les clients. شنو يحب هو الكليون بالضبط مثلا يحب يعني جو نسي با هو بالطبيعه يحب يقوي دونك الشيفر دافير نتاعو يفو لونسي ان سيت ويب دو فونت اون ليني يفو فير مثلا جو نسي با يعني يحس اللي يعني الشركه هذيك فما هنا معناتها اكسبرتيز يحب حاجه كيفاه يمشي يستعمل مثلا انت زوتي. دونك حاولوا باش تحكيوا هذا الكل وباش تقدموهم بعد sur des réseaux sociaux ولا sur le site web. et حاولوا زاد باش تخلقوا une certaine يعني périodicité معناتها مو جوست تعملها مره من بعد لا سي بون لا لازمكم ديما في كل مره تخليوا هذيك يعني التوندونس هذيا شاك فوا كي تخليوه الناس ممكن تستانس. دونك انتم زاد يعني vous allez aussi يعني تيستي plusieurs thèmes باش تعرفوا شنو هو اللي باش يعطيكم بلوس دو هكا يعني كي لا فالور سي كوا شنو يعني الناس تحب وحاولوا يعني باش تخدموا عليه. دونك فما توا يعني بلان دوتي بلان دو لوجيسيال اللي يخليكم يعني تنجموا تعملوا هكا. ونتصور هذه معناتها حاجه يعني تري امبورطون. دونك il faut travailler vraiment يعني sur l'inbound يعني marketing sur le fait كونه معناتها on donne des choses يعني qui ont de la valeur on va orienter l'expertise نتاعنا. Et je pense qu'il faut être aussi un très patient. معناتها ماكش تعمل توا حاجه غدوه سي باش يعرفوا عليك الكليونات الكل. لا il faut يعني bâtir un petit à petit يعني هذا الكل. دونك نعرفش كان فماش يعني كيسيون نتصور يعني سي بون ما فماش دوطر يعني كيسيون. ان توكا ما يعطيكم الصحه يعني الناس الكل. دونك عطاني نكتب لكم زاد السيت ويب نتاعنا نعطيكم حتى الميل نتاعي زاد. كان عندكم اي حاجه نكلمونا مرحبا بكم. الوغ ان شاء الله زاد عندنا زاد اوسي اون فورماسيون وقتها الدات نتاعها فوالا سا 18 et 19 يعني فيفري باش تكون برينسيبالمون
sur la gestion des publicités sur Facebook et sur Instagram. دونك كان تحبوا تشاركوا معنا ادخلوا على السيت ولا حتى زاد ابعثوا لنا الميل نتاعكم. دونك هنايا عطانا نبعثوا لكم يعني البروغرام دو فورماسيون. سينو تحبوا تكلمونا زاد اوسي مرحبا بكم. انا سي سا. دونك يعطيكم الصحه الناس الكل وان شاء الله يعني الجمعه الجايه. دونك الجمعه الجايه اوسي وانا ان ويبينير اللي هو التيم تاعو برينسيبالمون يعني كومون جينيري دي ليد يعني كاليفيي. دونك ان شاء الله حتى نعملوه باش يكون نتاع الفيسبوك باش نعملوه زاد حتى نتاع اليوتيوب اي سور زوم اوسي. دونك ان شاء الله مرحبا بكم اي بون ويكند. Alors, Amel, ben, j'ai envoyé fils un mail. Comment peut-on accompagner les nouveaux start-upers durant cette période? Ok, alors, on a trois questions. Comment peut-on accompagner les nouveaux start-upers durant cette période et quels sont les thèmes de formation qu'on peut lancer en ce moment? Alors, on va les accompagner, bien sûr. Bon, ça dépend c'est quoi la problématique, mais je pense que on va les accompagner principalement comment faire de la comment on a démontré l'expertise de l'entreprise principalement. باش نعرفوا بها في الكام تاع الستارت اب ils ont d'autres problématiques un peu هكا spéciales يعني شويه. بون كان ناخذوا مثلا جو نسي با خاطر كل يعني ستارت اب على سا بروبر يعني بروبليماتيك. مي كان نذكر سي سي معناتها هنا اون بلاتفورم دو بون الحق سي اون كيسيون كي تري يعني جينيراليست هكا. سي سي مثلا معناتها اون بلاتفورم وتحب بون مثلا البروبليماتيك شكون نتاعها كومون يعني جينيري دي يعني دو ترافيك يعني كاليفيي. باش نعطيوها يعني c'est quoi toutes les possibilités des femmes, comment faire des optimisations, comment aussi يعني collecter يعني la data, comment faire des analyses. Je pense que اللي ناقصينها في البارتي نتاع لي ستارت اب برينسيبالمون يعني سي اناليز نتاع لي دوني. انا حسب رايي خاطر فما كومين توا يعني هنا زاد معناتها énormément de données et malheureusement معناتها on n'est pas en train de faire des analyses يعني على هذا. Je pense كان نعاودوا نركزوا يعني على les données يعني c'est ça la chose يعني la plus importante. Alors si Ahmed Ali, alors statistique nombre de colis livrés par mois dans toute la Tunisie. الحق ما عنديش statistique هذه je ne peux pas ما نجمش نجاوبك. bon ce que je sais c'est que فما الشركات la moyenne تاع الشركات ils font 30 colis par jour مثلا. يعني شركه قاعده هكا تخدم تعمل في دو شيفر با مال. بون باش نقول لك انا كيفاه بالضبط نجمو نشوفوا كان نجي نشوفوا النومبر نتاع لي فيزيت النومبر نتاع لي فيزيت باغ موا دو شاك سيت ويب. نتصور كان نقولوا اللي هو لو تو دو كونفرسيون موين جينيرالمون في تونس ce que je vois هكا il est de 1%, 1,5% presque. Pour les sites qui sont haka, ils ont plus que 3 ans ou 4 ans, c'est généralement 1,5%, 1,7%. لكن تحسب toutes les conversions يعني confondues. معناتها toutes les conversions اللي صاروا soit على السيت يعني directement ولا soit carrément principalement يعني على Facebook. Donc je pense que c'est peut-être que on peut faire حتى حاجة هكايا في sorte تاع étude يعني peut-être. Donc bon كان شركة عاملة 500,000 يعني visites par mois. احسب انت 1%, 1% t'as 500,000, c'est l'équivalent, t'as alors 10 c'est 50,000, c'est 5,000 colis يعني par mois. Donc à peu près. Mais الحق ما عنديش بالضبط. Alors, Madame Souad, la crise sanitaire révèle des e-leaders. Pourquoi ce type de leadership n'est pas très bien appliqué? Car je pense à un bon leader qui peut diriger ces télétravailleurs qui sont dispersés géographiquement. Bon, هنا الحق نتاع ربي. Pourquoi ce type de leadership n'est pas bien appliqué? Peut-être خاطر حاجة زادة جديدة زادة سعاد. Peut-être que حاجة c'est pas très ماناش يعني مستانسين بها معناتها توا الكونفينمون والتيلي بتاتر البرا قاعدين زاد يخدموا بيه. في تونس احنا بدينا بيه هكا برينسيبالمون من الكونفينمون الاول. اون ايتي فريمون هنا زاد معناتها اوبليجي باش نخدموا عليه.
Bon, je pense que c'est ça la problématique, je pense. حسب رأيي. C'est parce que ماناش مستانسين بيه ولازمنا أكثر نخدموا عليه. Je pense que c'est ça le problème. Pourquoi? Peut-être aussi que معناتها هذوما les e-leaders هذوما فما زاد مشكل peut-être نتاع يعني نتاع l'organisation de travail. فمن برا يستعملوا ديما في des logiciels de communication des réseaux يعني d'entreprises qui م'a style تاع Slack ولا qui m'a style تاع Facebook يعني network ولا فما d'autres outils de communication يعني interne ولا يستعملوا مثلا avec des systèmes يعني méthodologies qui sont beaucoup plus qui m'a style Scrum في الكام تاع développement. Peut-être احنا يعني في تونس on n'est pas معناتها on n'est pas en train يعني d'utiliser هذا الكل. Je pense que c'est ça. Alors merci. Ok, merci Imen. Amel, merci. Sané, merci. Amel Hajamar. Oui, c'est bon. En tout cas يعطيكم الصحة الناس الكل. Donc إن شاء الله الجمعة الجاية فرد وقت يعني مع الأربعة. Ça va être un thème هكا un peu plus يعني technique يعني اللي هو باش يكون principalement يعني comment générer يعني des leads يعني qualifiés. Donc إن شاء الله تنحكيو عليه sur des techniques تنشوفوا كيفاه soit على جوجل ادز على فيسبوك sur les réseaux sociaux ولا حتى aussi يعني sur notre propre aussi يعني site web comment معناتها générer ça. Donc ان شاء الله فرد وقت نهار الجمعة الجاية يعني مع الأربعاء. دونك يعطيكم الصحة et bon week-end. سلام.